good morning to our tetamu semua kan. Okay. Saya Puan Elsie Nur Farhana Abdullah. Saya adalah daripada Alpha Legacy Sdn Bhd, also a Vice President to Dewan Perniagaan Usahawan Sabah, and a big thank you lah to Dewan Perniagaan Usahawan Sabah kerana menajah program kita pada hari ini, dan terima kasih kepada Matret Sabah kerana sudi sehingga kesandakan. Actually, it's also a farewell program to Tuan Ravi because it's going to transfer to overseas tidak lama lagi. Dan terima kasih juga kepada daripada syarikat Baja Harapan kerana ada datang, dan paling penting adalah kita punya ahli-ahli Dewan Perniagaan Usahawan Sabah sanakanlah. So a very big hand to yourself, tepuk tangan untuk diri sendiri. Dan hari ini saya pun tidak akan berkongsi terlalu banyak because kita mau memberikan banyak masa kepada Matret untuk berkongsi tentang apakah produk dan kelebihan yang Matret boleh bantu kita sebagai seorang usahawan Sabah, itu yang penting. Tetapi on behalf on DPU, hari ini saya ingin berkongsi sahajalah kan, because Baja Harapan dia agak baru dengan Dewan Perniagaan Usahawan Sabah. So apa yang saya mau katakan, Dewan Perniagaan Usahawan Sabah adalah satu platform yang agak baik juga untuk para usahawan yang ada di Sabah, kerana setakat ini kita sudah membantu ramai usahawan yang ingin memajukan bidang perniagaan mereka masing-masing melalui kolaborasi-kolaborasi yang kami jalinkan dengan pihak-pihak ketiga. Macam contoh dia, one of our usahawan melalui kolaborasi juga dengan Matret, mereka berjaya dapat order daripada Afrika. Itu yang paling penting lah, macam mana kita mengekspand kita punya perniagaan pergi kepada luar melalui apa agensi yang kita buat collaboration. Dan itu adalah antara usaha sama daripada syarikat mereka kepada Matret juga dan kepada Dewan Perniagaan Usahawan Sabah. Itu cara kita bekerja. So untuk saya punya background pula, saya adalah one of the COO lah kepada Alpha Legacy Sdn Bhd, yang mana kami punya syarikat adalah syarikat F&B. Kami ada 4 buah kedai, 1 di KK, dan kami punya syarikat mengeluarkan produk makanan dan minuman. Dan tadi saya dah bercerita dengan General Manager dan bos kepada Baja Harapan yang kami punya hempas waste, our tea waste tu, buangan teh tu tadi kan, UMS ambil untuk develop kepada Baja. So saya minta orang ajar nanti macam mana kami boleh kasih pasarkan lagi kami punya Baja lah, sebab kami adalah syarikat yang jual makanan dan minuman. Kenapa tiba-tiba jual Baja kan? Jadi saya bilang itu satu cabaran yang besar juga, tapi kami berbesar hati kerana pihak UMS mengambil kami punya hempas buangan teh untuk di-develop kepada Baja. Jadi itu yang saya bercerita sedikit kepada mereka nanti, macam kebetulan pula dia punya link tu kan. Dan syarikat kami juga ada kilang sendiri di Sandakan, dan buat masa sekarang ni kami mengeluarkan produk cordial. Kami juga ada PES, dan kami ada retop machine yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk bantu kami develop kami punya perniagaan. So itu saja untuk hari ini. Tanpa membuang masa, saya menjemput Cik Nur Ashikin, iaitu selaku penolong pengarah kepada Matret Sabah untuk meneruskan kepada sesi yang seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih Puan Elsie. Selamat pagi, Assalamualaikum semua. Okey, pagi ini kita buat penceramah berkenaan dengan Matret. Sekejap lagi saya akan menjemput pengarah. On behalf of Matret Sabah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi datang pada hari ini. And then lepas tu, despite your time, this is Saturday, right? Then hopefully that you can benefited lah daripada ini sesi daripada Tuan Ravindran. Okay? Dengan itu saya ingin menjemput Encik Ravindran Manugara untuk menyampaikan presentation kepada kita. Dipersilakan. Okey, selamat pagi semua. Boleh dengar? Boleh dengar. Anyway, alright. Saya rasa ada setengah orang di sini saya kenal. Cikgu Raimah.
actually that is my first program dekat sana kan. Yeah. Yeah. So I just came for 1 month. That is my program dengan for NPC. Anyway, very short. Nama saya Ravinder Malapura, and I came to Sabah last year sebagai pengarah Madrid Sabah. Sedikit sebanyak mengenai saya, because why I normally tell about myself. Kadang-kadang macam Puan Nancy cakap tadi, kita pergi Nigeria tu. So because that is one of the factors very important, because saya pernah jaga Afrika. So adalah sedikit sebanyak kita boleh buat bagi nasihat. Yeah. So my experience basically saya pada freight forwarding, belajar international business, masuk freight forwarding, lepas tu masuk market, lepas tu ditugaskan ke Mumbai, balik saya jaga Asia Selatan dan Central Asia. Okay. Lepas tu saya makan, oh ada plan for you, you go to Starbucks. That's how I came here. Yeah. So anyway, sejak tahun lepas sampai sekarang banyak yang saya nampak dekat Sabah. Ada setengah tu I can share with you. Whether you can boleh ambil sebagai panduan atau you can disagree with me, but this is just from my observation. Right. So I think I just go through slide dulu. After that, saya suka grup kecil sebab grup kecil ni kita senang interaksi. So because kita buat like 400, 500, tak ada soalan pun. So itulah kita nak berjaya, kita kena ada soalan. And we have to continue asking again and again. So we have couple of companies. Tadi Puan Nancy kata pasal Nigeria. We also have a company which already still deal pergi Jepun. And in between ada juga company-company yang nak berjaya masuk dekat luar negara. Ada juga company yang nak berjaya hantar dari sini ke Peru juga. Yeah. So nak kata daripada Sabah logistik susah, memang susah, tapi nak kata peluang tak ada langsung, salah. Yeah. It's just that you tak teroka atau itu. One of the important factors yang perlu ada adalah production cost dengan logistic cost. Kalau dua benda ni kita dah tahu, at least kita akan dapat kira the landing cost barang kita di negara yang kita nak tuju. Kalau kita dah tahu landing cost dekat negara tu berapa, tambah lagi dalam 30-40% keuntungan partner kita dekat sana kan, yang dia akan tambah pada pricing itu. And then you look at the price, whether logik atau tidak untuk dijual di negara tu. Macam mana kita nak compare? Tengok kompetitor punya pricing, that's all. Kalau kompetitor kita yang paling memang hebat pada kita, tapi pricing dia tinggi-tinggi, kita punya pricing packaging pun tak adalah sehebat dia, pricing kita RM4. So forget about that. So that's how you get your ready readiness now. So that's why macam contoh kita bila habis dengan Nigeria semua. So we have been advising companies, look at the countries yang dari pembangunan latar. Ya, kenapa? Kebanyakan produk dia adalah produk import. So that's why kita pergi ke negara yang kurang membangun, yang banyak mengimport. Nak kata sangat tuju kepada negara maju tak? Kalau boleh, masuk je. Tapi with our capability, kita ukur pada negeri. Okay, where we can. So let me now run through the pasar Madrid, then after that you will know what is Madrid, and then in between boleh interrupt saja, tanya saja soalan. Yeah. My conversation mungkin saya akan masukkan bahasa Inggeris and all, because you must understand export kita perlu menggunakan bahasa Inggeris. So kalau tak tahu tak apa, boleh saja. Ada orang semua bukan. Okay. Okay. My slides. I'm going to talk about how to leverage on Madrid. Dan little bit of tips saya reka sedikit langkah untuk mengekspor. And then little bit about macam mana nak buat risikan dan analisa pasaran. Okay, Madrid adalah sebuah agensi, agensi galakan perdagangan, mainly focusing on export market. Di bawah MITI, kami ditubuhkan pada 1963. Genap 30 tahun kami dah ditubuhkan, and this year kami baru je launch our new logo. Okay. The right hand side, hujung tu, that is our new logo. Dulu ada yang bulat kan, apa yang kenal. So that's our new logo, launched by our Prime Minister last month. Yeah.
So our vision and mission is here. Basically, our role is to push our export to the world. Yeah, that is our role. Okay, pejabat, kita ada 6 pejabat di Malaysia. And for information, pejabat cawangan yang pertama kami buka selepas HQ adalah pejabat Sabah. Yeah. So pejabat Sabah is very important because I'm sure management decided mungkin keadaan pembangunan yang memerlukan banyak bantuan untuk mengekspor. Yeah. I think maybe that could be the reason why they open up in Sabah first. Yeah. Buka Sarawak, buka Penang, buka Johor. Buka Sabah first. After that only baru buka yang Sabah. Yeah. Right. Thanks. So basically this setup is a small setup because asset kita yang utama kat luar negeri. So our setup bukan macam agensi-agensi lain. Setiap negeri dia ada setengah. Kami tak banyak. Yeah? Because our role is to expose yourself, how to export, and how to leverage on our program, and how to be successful exporter. So our role in the state ni banyak kepada mengajak pengekspor, ya, membantu pengekspor untuk mengekspor. Ya. Tapi at the same time, while kita belajar, at the same time company pun perlulah ambil usaha untuk improve their packaging, apa-apa yang perlulah, ya, baru kami boleh bantu. Kalau tak bersedia, kalau kita nak bantu pun susah. So kalau negara yang kita tuju tu, kalau dia perlukan GMP, sediakan GMP. Kalau negara itu perlukan halal, mesti kena halal. Tapi kalau negara itu tak memerlukan halal, kalau negara itu tak memerlukan GMP, dan it totally depends on. Ya. Kalau buyer tu pun tak minta, dan it totally depends on. Ya. So memang kita perlu galakkan kecijilan GMP halal. But in between tu kalau ada inquiry, try kalau ada capacity, kalau dapat, kalau tak ada halangan, ekspor. Yeah. So jangan ingat saya bagi tahu tak ada halangan ekspor, tak ada GMP boleh ekspor. Tengok keadaan. Yeah. Right. Okay, ini fungsi utama. Kita ada 4 fungsi utama. So saya sebenarnya belong to the site promotion, export promotion. This is first time saya jaga export development. So it's more like marketing people dari cikgu. So sekarang ni cikgu lah. Dulu kami marketing, kita close deal, kita bawa business matching, kita bawa company delegation ke luar negara, and then kita bawa delegation ke Malaysia. That's what I do previously. Sekarang more like komunikasi dengan Malaysian companies. Delegate. So right next. Okay, export promotion. This is our office di luar negara. Actually kita ada akan tambah lagi di office soon. Dan we will have more office, almost 50 office kita akan ada di luar negara. Dan macam mana nak guna or leverage on our office. Kebanyakan company kita ni pergi sana lepas tu jumpa, saya appointment jumpa, lepas tu dapat tips balik. Actually you can alert them much earlier. 1 month before you travel ke, kan, 12 sebelum ke, kita tahu yang kami nak pergi sana. Kalau boleh, kami nak jumpa macam tu. Kalau ada buat research, tengoklah ada company yang kita jumpa ke, jumpa orang, minta tolong. Sebab kami kita di luar negara, kami bukan menteri. Kami adalah di bawah kedutaan. Ya, officially ada kedutaan, dan kita akan pegang diplomatic status. Kenapa benda ni penting? Sebab contoh, kalau tuan-tuan dan puan dapat email daripada konsulat daripada China atau apa, mesti macam apa ni kan? Mesti the attention will be very high over there, right? Because we receive from the consulat. Sama juga, bila kami hantar, carikan di sana, dia akan give more attention compared to you sending the email. Compared to us sending the email, it's totally different. So that's why reception tu much higher kalau kami yang tolong. Ya. Sehingga semua nak tolong, tak adalah apa yang wajar. Kita akan tengok masa tu kita ada busy ke tak. Kita ada banyak program, kan? But if you alert earlier, we can arrange earlier. Walaupun kami tak dapat pergi atau kami tak dapat bawa company itu ke office kami, you are free to go. We will try to arrange.
yang betul-betul perlu buat adalah bagi tahu apa. Ya. Macam di Sabah ni ada 3 companies, besok nak pergi hari ni baru boleh. So it's very hard. So some maybe saya kenal, saya boleh cakap satu ya. Hari itu ada seorang dia pergi Filipina. Hari itu dia nak fly out baru beritahu boleh jumpa Madrid. So it's not easy to meet us just like that. Boleh pergi, kita memang practice open door policy, tapi wajarnya ambil depan mana. Sebab mungkin kami busy, dan mungkin ada orang lain. Kami tak nak siapa-siapa terasa because we normally we won't be in the office, we will be going around. Sebab kita kena cari important dekat tu. Mungkin ada kegiatan, ada urusan-urusan lain juga kami kena buat. Dari luar negara kami bukan jaga ekspor saja. Kadang-kadang orang hilang, orang kena bunuh, orang sesat, kidnap, apa benda semua. Kadang-kadang kita kena tolong. So our role overseas is more than what we are supposed to do. Because fellow Malaysian dalam susah, kita kena tolong dia. Because dekat sana dia tak ramai. So our role overseas is more than what it is. Right. Okay, this is tahun ni punya programs. Basically kita punya program ni, since our SMEs ramai adalah dalam FMCG, sector FMCG. FMCG is fast moving consumer goods, basically like F&B, cosmetics, toiletries. So kebanyakan program kita adalah tertuju kepada segmen ni lah, food and beverages, lifestyle. Ada lagi program-program lain seperti material non, tapi banyak program kita adalah tertuju kepada F&B segmen. Kenapa? Sebab bantuan kami kebanyakannya bantuan kami adalah dikhususkan kepada SME. Di Malaysia, even in Sabah, kebanyakan SME apa segmen yang dia terlibat? F&B kan? So that's why most of our programs are focused on F&B. Right. So next year's program budget baru announced. So we already draft our programs. In 1 or 2 months you will get our program. Maybe I think by end of December kita dah akan upload program untuk tahun depan. Ya. Siapa-siapa yang berminat nak jemput di Middle East and all, Gulf food, dah mula buka dah, dah boleh register. Dan rasa tarikh tutup dia bulan ni juga. Sebab dia awal tahun depan. Okay. So ada certain events tu bila awal tahun kita akan dapatkan kelulusan asal. So siapa-siapa yang berminat nak masuk Gulf food ke apa, masuk apply. Okay. Okay, next. Alright, this is our MIHAS event, Malaysia International Halal Showcase. Event ni sangat penting, terutamanya kepada usaha-usaha Sabah, because what is our main problem ni? Cost factors kan. So kalau ada siapa-siapa ni macam belum ready untuk ekspor, tapi nak cebur bidang ekspor ni, saya sarankan pergilah MIHAS ni, ya. Bulan September tahun depan, 17 hingga 20. Kenapa? Sebab mungkin kita tak mampu lagi dicebur ke luar negara, tapi kita ada niat, ada drive to go for export. So we go there, learn, tengok company-company lain macam mana packaging dia, tengok orang-orang luar negara datang sana, experience orang yang macam mana, what is called export quality. Kalau kita sembang ni tak nampak, bila kita tengok baru kita akan nampak. And one day before the event, setiap tahun, sehari sebelum MIHAS, pameran MIHAS ni, kami akan anjurkan international sourcing program, which is actually B2B program. Yeah. This sourcing program, you can register early, it's free saja. Kami akan bawa buyers daripada luar negara. Yeah. And then, kalau tengok ni, so this is how it look like. Tengok ni kan, 2x2 sitting ni. So kan ada seorang interpreter. Kalau negara tu mempunyai kesukaran bertutur dalam bahasa Inggeris, kami akan ada satu interpreter yang material arrange. Everything is free of charge. Tapi yang proses terusnya is on your own lah. So on the day kita akan arrange kan dengan yang company. Kalau contoh dari China ni, kebanyakan orang tak bisa cakap Inggeris. So we will arrange interpreter who can speak Mandarin. Daripada Russia, most of them cannot speak English. So kita akan arrange interpreter. Contoh daripada West Africa, macam Senegal, ya, they speak French. Kebanyakan orang tak boleh cakap English, walaupun Africans, ya. So kita akan ada interpreter for French. So it's half an hour meeting slots.
kalau kita research early, produk kita produk yang ramai cari buyer. So most likely kalau penuh jadual tu 12 meeting daripada pukul 10 sampai 10 akan ada. Ya. So itu kalau yang memang produk yang people really look after. Ya, contoh benda-benda yang dia akan cari adalah cooking oil, palm based products. Ya. And some people look for halal cosmetics. Ya. Benda-benda yang dia cari tertumpu pada sektor itu. Some people look for ready to eat meal. Ya. Dari sini kadang-kadang ada bagi retort. Ya. Terus ada retort. Kalau kita buat retort, kita pun packaging kena menarik. Okay, so this is B2B and it's free of charge. Andai kata, if let's say forgot to register, terlepas, tak apa, boleh walk in. Ya. Kalau ada buyer yang kita minat, tengok ruang bila dia free. Kadang-kadang Malaysian company dia tak datang slot dia. So bila dia free, tanya pegawai yang in charge untuk negara tu. Boleh saya jumpa sekejap? Just pergi jumpa. Kalau ada company yang akan jumpa dia tu datang, just exchange your card, cakap dengan dia, boleh kita berjumpa kemudian kapan. Ya. Because when they come from overseas, remember relationship is important. Ya, jangan saya nak jual kita beli tak? Bukan. Tanya dia tinggal di mana, malam ni beli ketan, boleh saya ajak pergi dinner. Benda-benda macam tu. Because we want to be successful exporter, relationship PR kena penting. Ya. Baik. Kalau bagaimana hebatnya produk kita pun kalau PR fail, memang fail. Next. Okay, during ni also kita akan ada knowledge hub session di mana kita tahun ni kita bawa big buyers daripada luar negara, contoh dari Indonesia, kita bawa dari Hong Kong, kita bawa daripada Australia. Mereka akan cakap mengenai segmen import di negara mereka, and even some of them will tell you macam mana nak supply kepada mereka, apa peraturan-peraturan yang perlu Malaysian company patuhi untuk dia supply, berjaya supply ke company. Macam contoh yang this company Hong Kong ni, they were looking for a lot of halal products, not for Hong Kong because it's a buying house. So they source and then they target kepada Europe market. Yeah, because in Europe there's a sizable halal market, and even people from Hong Kong is tackling that segment. Because barang-barang dari Malaysia kita ada nama, because we are the first one to create halal logo. Halal certification, Malaysia is the pioneer. So we have name lah for that segment. Sebab tu bila kadang-kadang company yang beriman Hong Kong, kenapa dia boleh tengok kita? Sebab dia tahu kalau source ke Malaysia, barang halal ni boleh dipercayai. Yeah? Because people know around the world kita dah pergi banyak negara. One of the strength yang kita ada is importer ni dia tengok Malaysia sebagai negara yang dijamin quality, especially for products. Yeah? So that is one of the things why they want to source from us. And the other one is halal. Yeah? Sebab dia tahu our halal is a bit stringent proses dia. Kita memang akan follow the proper process, bukan yang main club. Yes? That's why people like to follow. Okay. Next. Right, next is actually exporter development. Yang ni kebanyakan company kita akan tanya whether we have grant or not. Yes, we have grant. But remember, jangan fokuskan terlalu banyak kepada segmen grant, because grant ni is actually just to push you up. Yeah? Bukan, jangan utamakan bantuan sebagai dana atau untuk pusing modal. Salah tu. Yeah? This is actually like a bonus. So benda ni macam seolah-olah benda ni tak ada. Tapi bila dapat, guna untuk perkara-perkara yang kita rasa nak belanja yang kita tak pernah ada allocation. If you think like that, maybe you'll be a different company. Ya, kadang-kadang pergi lepas tu, oh saya balik ni saya boleh claim lah. So you dah kira benda tu macam you akan dapat result. Setiap perbelanjaan perniagaan, if you are really proper businessman, you use your own fund first. Ya. Bila dapat bantuan dari perniagaan, it's actually to boost your business. Ya. If you have set your mindset like that, then it will be proper way of doing business. Ya. Sebab tu bila terlampau banyak depend on this, kadang-kadang tak tengok pun guideline.
balik masuk claim reject. So banyak duit yang dibelanja tak boleh roll balik. So be careful of this. Ya. Dana-dana kerajaan ni memang ada, tapi kelayakan tu pun penting. Kelayakan aktiviti pun penting. Sama ada benda ni boleh claim ke tak. Jangan buat ada yang ni. So go through the guidelines, the very thick guideline. Tak faham, tanya. So the first one is E-Trade 2.0. Okay, untuk company-company kecil, saya cadangkan try to tap this fund. Ya. Kenapa? Because this is e-commerce segment. Tahun lepas bila sampai ke Sabah, this segment actually our fund kebanyakannya untuk sedia barat saja. Tapi this fund kita buka untuk enterprise juga. Tapi untuk case di Sabah, enterprise Sabah bukan bawah SSM. So last year that was the problem that we noticed, and I brought it to the senior management attention, and kami berjaya dapatkan kelulusan HANS untuk Sabah, and which later extended to Sarawak also. Yang enterprise yang di sini dipanggil trading license kan, yang di bawah PBT, kadang-kadang ada district officer pun ada buat trading license. Boleh claim, as long as the claim is activity itu layak di claim, and company kita pun layak boleh claim. Ya. Buat saya ada lagi banyak slide saya nak potong sebab we don't have much time. Biasanya kalau saya datang kadang-kadang sampai 3 jam tu saya akan tembak. So yang ni I'll just run through like that. Kalau nak tahu yang lanjutnya, cek dalam website, baca guideline, kemudian tanya soalan kepada kita apa yang tak faham. Ya. So it's very straightforward. All the guidelines, kami dah lama buat benda ni. Banyak FAQ, favorite answer questions are there inside that in the guideline. Ya. The next one is MPG. E-Trade ni ada dua activity. Satu onboarding. Onboarding ni maksudnya untuk Alibaba, you can register for free. Tapi buyer ni, kita jadi buyer kita akan tengok apa, review lah, apa semua. Sama juga, kalau yang macam Alibaba, Amazon Business semua ni, people buyer ni dia akan choose to go for proper one. Macam contoh kita nak beli iPhone dalam shop, kita akan cari the real reseller kan, kita akan cari dalam shopping mall contoh. Itu beza dia. This one company yang proper. Company proper ni biasanya dia perlu bayar. So sama juga Alibaba, Amazon Business semua ni, untuk account yang berbayar ni, kalau company tuan-tuan dan puan-puan layak, you can claim back this. They give you 5,000 for the claim. Dan kalau macam contoh Alibaba tu di charge 11,000 ke apa, you still can claim up to 5,000. Kalau pergi platform lain di charge 3,000 saja, then you can still claim 3,000. But always remember, choose platform wisely. Kadang-kadang orang, bila ada platform yang baru je muncul, tiba-tiba jom join platform saya charge 1,000 je. Boleh, masuk je lah. But what is important, remember, boleh export tak? Boleh grow tak? Diorang ada traffic tak? Platform cantik, traffic tak ada tak guna. Yeah. So that's why platform-platform yang besar macam Amazon Business, macam Alibaba, mahal. Sebab apa? Dia ada traffic dalam. Yeah. So we have company even from Sandakan using this leverage on this fund, and diorang dah berjaya hantar sampai Russia. Yeah. I cannot disclose much details. Yeah. So that's why I say political challenges ada, tapi nak kata tak boleh salah. Yeah. Memang ada buat. I can tell you, sebab saya dah check dengan Ferry Forwarding yang dekat Sandakan yang buat shipment dia pun memang betul, tak tipu. Yeah. Right. So the other 20,000 adalah untuk digital marketing and training. Okay, always remember, fund kita adalah untuk ekspor. So bila cakap e-commerce ni, it's not macam Shopee, Lazada semua. Okay, we are talking about cross border, macam eBay semua. Yeah. So there's a lot of cross border platform, explore. Yeah, take a time to explore. Okay. So the 20,000 tu is basically for digital marketing. Bila kita masuk dalam sistem tu, platform tu dah naik. Kalau kita buka kedai, kita akan appoint marketing person kan. Diorang akan buat marketing, dia akan buat sales. Siapa akan buat dekat e-commerce ni? So they have digital tools. So banyak digital tools tu kita ada bagi funding dalam 20 ribu. Macam contoh SEO, AOL, dan terus knowing kita orang barisan. So
explore that 20,000 kilometer, dan itulah 25,000. Ya. So kalau tak pasti keliru, tanya kita nanti. Ya. Next is MDG. Kebanyakan syarikat di Sabah, diorang memang kenal MDG because favorite diorang. Sebab yang ni diorang akan pergi masuk expo, masuk datang, plane, ticket flight, hotel, participation. My advice, don't focus much on this kind of event. Contoh bulan ni kita ada 4 company daripada Sabah akan pergi ke India dan Bangladesh di bawah mission kami. Ini is not trade fair, mission ya. Mission di bawah kami ini, kita we are not talking about PM mission ke apa. This is actually we call export acceleration mission. Apa yang kita buat dalam export acceleration mission ni, what we will do is on the day arrive, kita akan beri pasar komplek, dan kita akan sedikit sebanyak kita akan sebut pasal do and don'ts kalau kita ada tahu. Next day morning, kita akan ada round table session, briefing by Malaysian doing business over there, atau the people from there who's doing business in Malaysia. Diorang akan kongsikan pengalaman dia, and sometimes depend on the country. Kita akan ajak, sometimes even banks pun kita akan ajak. Macam mana nak set up company di sana, apakah rules di sana. So it's more about doing business in the country. And the second slot after the lunch, kita akan buat B2B. This B2B is a bit different. This B2B bukan macam terus datang jumpa, tak ada. It's already pre-arranged for you before. Maksudnya dia dah tengok produk kita, dia dah cakap okey, kita jumpa, lepas tu baru kita jumpa. Kalau we receive overwhelming response, kita akan extend for the next day. In between kita akan ada market visit tu. Kita akan bawa you pergi event atau any site. And that's what we do lah on the mission. It's a very good event. You should explore it. So jangan tertumpu banyak kepada expo saja. Ada banyak channel lagi. Yeah. So basically ada grant ni, kita boleh cover untuk trade fair, kita boleh cover untuk mission, and untuk supermarket, hypermarket di luar negara. I think yang buat food ni you all tahu kan? There's a fee called listing fee. Listing fee ni, kalau hypermarket tu suka barang kita nak letak barang pun kita kena bayar dia kan. So for overseas, bukan di sini ya, mereka semua tahu ni. So in overseas, kalau let's say di Middle East, Lulu hypermarket, dia suka barang kita, dia nak barang kita ke sana. Atau SKU contoh di charge dia. So we have also this market development grant. Bukan untuk trade fair saja, ada juga that activity under that. So go through that program. Kebanyakan orang pergi expo boleh trade kan. Ada aktiviti lain juga dalam itu. One of it is listing fee. Tapi untuk segmen luar negara. Okay, always remember trade is for segmen luar negara. Okay, so the next one, this is something yang betul-betul saya push for Sabah, because Sabah punya problem first thing kan. Services apa problem? There's no problem because services you just have to travel, set up your system over there, set up your business venture over there, then come back. You can go anytime. Because flight is connected. Because Sabah is second easiest airport kan, after KLIA. So flight connectivity, there's no problem. You travel, no problem. So services is another thing that Sabah should explore more. Yeah. Sebab bila cakap services, orang akan ingat tourism dan bukan. Ada banyak benda lain tadi. Logistik is service, ICT is service, oil and gas kebanyakan itu services. Ya. Apa lagi? Franchise services. Cuma ada 4 segmen yang kita tak cover dalam ni. Real estate, banking, insurance, and tourism. Ya. This 4 segmen kita tak jaga. Ya. Kita memang tak cover. Selain daripada itu, kita memang tahu dalam ni ada banyak aktiviti yang kita boleh claim. Contohnya yang saya akan selalu cakap dengan syarikat Sabah adalah aktiviti nombor 6. Di mana kalau kita pergi luar negara, kita let's say I'm an app developer. Ya, contohnya, you know Oyo? Semua kenal kan Oyo? Siapa pemilik dia? Sistem tu owned by Indian, from India. Ada dia datang lawat hotel-hotel ni? Ada. So the system is owned by an Indian, very young. I don't think it's even 30, maybe by now, maybe 30. So it's very young, a billionaire. Yeah. Hotel tu adalah punya kita lah. Contoh kita ada hotel, contoh saya buat hotel ni. Tapi orang tak kenal, hotel Apple. Oh, benda Apple ni kan. So, Oyo ni satu dunia tau kan. So
So I rebrand myself under Oyo, and then I have to pay that system. That's how it works. So dia cuma bayaran. Yeah. So that is a form of services. Dan bila saya bayar, duit itu pergi ke India, export lalu. That's just one form of export. So untuk kita contohlah, untuk saya Oyo. So saya pergi, saya rasa macam Indonesia besar. Saya tak boleh main jual aja. Saya have to set up office here to expand. So you go set up your office over there. Okay, as long as you are eligible lah. Remember, as long as you are eligible, make sure you are eligible. You go set up there. For the first 12 months, rental, utility, maintenance fee, covered under this. Up to 200,000. Ada lagi banyak activity. Contoh, Kalimantan is coming up kan. What is our preparation for it? Gampang je kan. Tapi apa kita punya persediaan? Kita kena tengok macam mana nak sediakan kita ni kan. Sebelah je pun. Contoh Sarawak, dia akan build hydropower plant. Sebab kebakaran dia. Apa kebakaran kita berbanding dengan dia. So we have to focus on that. Dan contoh bila Kalimantan ni ready, Nusantara dia dekat dengan Balikpapan, Samarinda dan sebagainya. Since it's a green investment, banyak pembangunan akan berlaku di sana. Ya? So kalau kita nak pergi bawa tender ke apa-apa, satu kita kena ada partner ke sana. Ya? So kalau kita nak bawa services tender, contohlah kita service provider lah, and we want to go for the tender. Let's say saya engineering firm. Okay, another one is engineering firm. For information, di Sabah ada company engineering yang dapat projek di Timor Leste. Sabahan kami, Pure Sabah. They have done projects in Brunei as well. Okay, these are the things yang kita boleh tengok kalau ada segment of services. So let's say saya company engineering, so saya nak go for the tender bidding. Ya, bila kita nak tender bidding ni kita kena pergi beli dokumen tender. We can claim under that. To go buy the tender document, you want to buy the tender document, beli tender document tu pun boleh kan? Yeah. So those are the things. Dalam tu ada banyak lagi. I'll spend more time if I try to explain. Banyak activity go through it, read the guideline, tak faham tanya. Yes. Right, this is some customized program. The first one is MTCDB. This company yang kalau produk lebih 50 juta sales dia. Maksudnya dia bukan SME dah, dia lebih daripada SME. They are not listed company, in between, sandwich in between. So kita ada program khas untuk dia orang. Kita group dia. Why? Kita pentingkan ni sebab kita tak boleh fokus SME saja. Company lain pun kita perlu bantu. Kenapa? Sebab bila dia grow, dia akan ada spillover effects kepada SMEs. Banyak perkara-perkara atau services perkhidmatan atau barang-barang dia orang akan ambil daripada syarikat lain juga. Kebanyakannya SMEs. So bila dia grow, the SMEs also grow. Yeah, this is spillover effects. Tak boleh tolong SME saja. Tapi dia punya pertolongan ni, program ni je lah. Adalah banyak kan, satu je. So we grow them, we elevate them to go bigger. Yeah? That's our program for the mid-tier companies. Another one is for Bhutra Women, Youth and Youth Exporter Development. This one dia ikut funding availability. And bila ada recruitment, kadang-kadang HQ akan tanya some nomination. Some companies they can write directly also, no problem. We want to write directly. Make sure you are export ready, write directly. Sebab orang akan datang kau kalau apa audit, sama ada sesuai atau tidak. So this is actually concentrating on Bhutra, Women and Youth. It's a 3-year hand-holding program, and don't worry much because di Sabah ni kita ada office di KK. So what we are doing here is already like hand-holding juga. Yeah? Macam potensi tahulah company yang kita close deal tu 2 weekend saya spend kat sana. Yeah? So we will have that. Bila dapat perlukan bantuan, kami akan tolong. Mana-mana yang kita perlu tolong, kita tolong. So, and remember, pengalaman saya daripada transaction ni. Di Sabah, Nigeria dengan Bangladeshi tak boleh masuk macam tu saja, walaupun dia ada visa Malaysia. Perlu ada kelulusan hak daripada kerajaan negeri Sabah. Dua nationality ni, remember,
Algeria dengan Bangladesh. Yang lain okey, tak masalah. Walaupun dia ada visa Malaysia, dia akan sanggup. So get to know that. Kalau ada urusan dengan, kalau ada buyer daripada Nigeria atau Bangladesh yang datang, remember this. Okay, then we have a tie-up program dengan SME Bank. This is actually a business export program. Ini adalah usaha sama kami dengan SME Bank. It's actually SME Bank ni program, but they leverage on our networks and we assist together. It's a collaboration with SME Bank, and we also have capacity building program. At the moment, I think this is subject to the fund availability. Jadi pun kita akan buat pemilihan. It's not like just like yang dapat pada punya. Right, ni seminar kita buat National Expo ni sama juga big scale punya seminar. Basically kita akan bawa speaker-speaker yang bersesuaian, dan bagus juga kita ada body in a way, because especially for Sabah. Sebelum ni banyak seminar they have to miss because you have to go to KL untuk hadiri seminar. Tapi bila dapat COVID ni, banyak benda kita dah hadiri. Ya. Di Malaysia kita ni for Madrid, last year we even won the best ICT for our TPO. Ya, TPO adalah Trade Promotion Organization. Pada macam Madrid ni dikenali sebagai Trade Promotion Organization. And last year we won the best use of ICT. Ya. So we have digitalized our system. Banyak we have to go through our portal nanti akan banyak benda kita dah digitalize. Even seminar-seminar ni yang kita buat sekarang ni kebanyakan yang dah webinar, ya, which you can always see. Yang terbaru ni yang akan datang ni Mali dengan Gini, Mali dengan Gambia ke Gini. So almost every few other weeks kita akan ada webinar, which you can just click register, click masuk je. You can listen to them, you can ask your questions and anything you want. So leverage on the webinars, enrich yourself with a lot of knowledge, then you will have some ideas. Next. Alright, trade and market information. Next. Kita ada library di HQ kami, known as Business Information Center. Kalau ada yang di KL, lawat library itu tingkat 2. Ada lot of database yang kami subscribe. Kalau kita Google ni banyak data mungkin tak betul. So our subscriptions, these are all paid subscriptions, validated data, ya. Big companies yang buat research semua tu kami akan ambil dia punya subscription, and you can analyze dari segi sektor, dari segi negara, and you can go there, you can have a look. Yeah. If you have time, you have something that you want to know, you can go to our KK office. So kita boleh tolong juga untuk cari, ada masalah. Yeah. So don't worry much. Kalau lawat KL tu bolehlah singgah. Kalau tak, kalau ada niat, kalau ada hasrat, kalau ada something that you are targeting, you can always come to KL office. We can assist you. Right. So ICE is also in KL, but don't worry much. Benda-benda ni since kita ada office di Sabah, kita try to facilitate mana yang boleh. Right. Next. Right. Selepas menjadi material member, jangan jadi pasif, jadi aktif. Yeah. How to become active? One of it is after you become matric member, kita akan diberikan matric number, registration membership number, and then ada email berdata, go sign up for My Export. Dalam ni ada banyak intel yang kami buat melalui office yang kami ada di luar negara, dan kami akan load dalam sistem ni. Yeah. Why this is locked? Because we don't want our competitors to get that information that yang kami kutip susah-susah di luar negara, ya. So we have market alerts. Market alerts basically about apa yang tengah berlaku di negara tersebut, peluang dan cabaran yang ada kena-mengena dengan Malaysia. Mungkin tak berkena-mengena dengan Kota Lahore, tapi seluruh Malaysia ada banyak industri. So we cover the whole Malaysia. So apa yang berkenaan dengan kita tengok, kita belajar, kita tengok what's happening. Apa yang berlaku dengan negara. Contoh Nusantara, kita mungkin dapat tahu lambat sikit sebab kita duduk dekat Malaysia, kan. Tapi the first hand information is from Jakarta office kita. So bila dia kenal saja, terus dia buat akhirnya. Ya? Apakah opportunity yang akan kita. So this is what we do lah. Ya? Dan ada juga kita buat produk. Tadi contoh dalam ni kita boleh nampak
Bangladesh fast moving consumer goods. So dia akan sebut pasal segmen tu industri tersebut di negara tu. Ya. It's more dia banyak lagi info compare dengan market alert. Market alert adalah untuk just alerting you something is happening in the country, which mungkin dari segi peluang atau mungkin jadi ancaman kepada kita. So, PMS pula is actually study about the industry. So dia two different things. Dan dalam itu juga kami juga akan ada tender alert yang kami akan masukkan. Contoh kalau Hong Kong ada tender, international tenders, kami dapat info tu, kadang-kadang diorang takkan bagi the whole document, it's just an alert. So kami akan alert company. And also kalau ada serious importance dan kami rasa nak alert the companies di Indonesia, kami akan masukkan dalam sistem and we call it trade link. Ya. Juga boleh diakses dalam MyExport. So we'll provide the contact details, emails dalam tu, company details and all. And then you just write in. Cara kita write in semua tu pun betul-betul ya. So kadang-kadang kita write in, tengok kenapa tak jawab, kita pulang. Mungkin dia tak minat, mungkin cara kita tulis salah ya. Call kalau boleh ya. Kalau tak dapat something wrong, you can always check with the office materi yang hantar ya. You can write to our office, no issue. Okay, right next. Ini adalah macam saya cakap tadi, our website is not a website, it's a portal. Apa macam simple, but you can go deeper and deeper and deeper. Yeah? You might spend like half an hour to 1 hour kalau itu betul yang benar. Right, take your time, explore the steps. Okay, this one is actually to become macam member simple saja. Pergi portal tu, and then step 1 tekan formation exporters. Then check, or you can also go to the online application. That's actually research market number. And then 4, 5, 6. Lepas tu kita dah masuk dalam form. So kan detail and then just register. Enterprise boleh register, boleh, tak ada masalah. Sedia bahan, enterprise semua boleh register. Okay, this one is actually pusat pameran. Dia macam kalau yang pernah pergi dia di KK tu, dia kan ada macam kedai kan. Ini bukan kedai, kita boleh jual beli. Ini cuma pamer. Tapi dalam different way. Kami ada bahan kelas kat sana. Usul produk kita, letak name card, letak brochures, kami tolong promote. We have a lot of foreigners coming. Lepas meeting biasanya kami akan bawa dia ke ronda kawasan. Cuma at the moment under renovation since 14 August, tak tahu bila siap, nanti kita akan bagi tahu. Dan kalau siap pun kita punya charges is very nominal. Setahun 600 saja. Bagi 12 sebulan baru 50. So cheap. Ini yang tahu pasal sejarah perdagangan, how it evolved and all. Tapi as you baca, boleh pergi. Kita ada small museum, kita boleh juga. Let's say pergi Madrid HQ, bangunan besar kan, atau mana nak tuju, tinggal dua front desk, ya. You can always go there, get some idea, then they'll give you some guide, siapa perlu dulu. Right. Okay, this basically summary yang kita buat dan kita rasa. First, yang ketiga, kalau nak jadi exporter semua yang percaya. First, this is the market, okay. Then we go through the export readiness assessment tool. Nanti saya akan tunjukkan. Then banyak, kita juga ada develop 13 modul. We call it Matrix Digital Learning. Dalam modul tu kita, we go one by one, dia akan beritahu what you need before become exporters. Ya, one by one. Complete the 13 modules dalam portal kami buat. Then next, you go on the program. Kalau selected under the customized program, then you are selected. If not, still you are okay because you can always go for programs. Tak ada orang menghalang. Macam grant tadi itu, kalau kita tak dapat bantuan daripada hand holding program itu, tak apa, grant itu masih ada. So the grant is there per visit kita pergi luar negara untuk trade fairs di luar negara, international trade fairs, B2B trade fair.
kita boleh claim up to 25,000. Ya. Untuk lifetime kita boleh claim up to 300,000. If you're cerebral heart, you can claim that. Okay, remember this MDG, you have to be cerebral heart. SCF, have to be cerebral heart. Unless if you are service provider yang professional, contoh lawyer, engineers, dia orang punya registration is a bit different and not under SSN or so. And then explore opportunities using our My Export tadi itu. Dalam itu ada banyak information. And then access to export market, terus pergi ke negara tersebut melalui program. And then tap our fund, in between macam saya cakap tadi, try to get the fund, then it will benefit you also. And then get more export sales, and then so-called export champion. Kalau pergi motor kami itu, you will notice there are few companies yang even from Sabah also mentioned that. Listen to them, what they are talking about on trade, how they get benefited. Ada banyak company, even Mary Brown pun actually grow with market. Julie's, Mami, all of them grow, started with market. That's how they grow. Even here also, Humanis Food, CNN hari-hari itu. Right, ini adalah yang saya cakap tadi tu. Once we become market over, this erat tool ni, ada dalam tu 23 questionnaires. Jawab soalan tu, dalam tu kita boleh dapat tahu apakah kelemahan kita. Ya. Sebab dia ada scoring tu, nanti kita tahu what is kelemahan kita atau kekuatan kita dari segi export resources, marketing methods, management commitment, dan juga product atau services potential. Ya. So there will be a marking lah, dia akan ada ratusan. Ya. Okay, next. Alright, yang ni is actually tips. Saya buat sikit-sikit, ada banyak benda saya buat dan just bawa yang ni kali ni. First, okay, very simple, back to basic. Okay, kalau kita kecil, kita guna proses yang sebanyak dalam perniagaan. Ya. Start kecil, waktu kita grow. Kecil tiba-tiba dah jadi besar, tak mungkin, mustahil. Ya. It's almost impossible, but you can do it. Okay, but you will cut process long lah. Mungkin buat benda tak betul, bukan apa kan. So ada kepatakan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit kan. So it's how it's supposed to grow. Yeah. So rancang perjalanan anda secara profesional. That's why I use the word back to basic. Yeah. So sasaran pertama adalah sentiasa pasaran domestik. Why? Because it's within your reach. Tak ada regulation yang ketat. Tak ada logistik problem yang susah, tak ada ship, tak ada vessel, ada buat fumigation ke apa, tak ada. It's just using a truck untuk lempar. Ini yang dekat. So that's why I always say try to test the Sabah. Kalau kita dah champion dekat KK, dekat Sandakan kita champion ke? Dekat Kudat dah sampai kan? Dekat Tawau dah sampai kan? Why benda ni penting? Sebab bila kita tingkatkan sales di domestik yang dia punya halangan tak adalah serumit yang dekat luar negara tu, kita akan dapat banyak jualan. Financial capacity kita akan meningkat. Bila financial capacity kita meningkat, dan kita ada daya untuk belanja. Okay? That's how it works for the export system. Okay? First, explore Sabah to your full potential. Next, go to Sarawak. Itulah dulu. Okay? Next, atau in between, explore Peninsular Malaysia because it's a bigger market now. Yeah? So, kelonggaran sebab dia bukannya negara lain. Ya? So dia tak ada yang macam ada GMP ke kena ada negara semestinya ke apa, tak ada. So it's like daripada Sabah pergi Sarawak, macam mana dia punya proses sama juga pergi. Cuma sebab dia keluar daripada laut, dia akan ada declaration custom. Ya? So memang ada, tapi dia bukan declaration untuk import atau ekspor. Ya? It's a totally different declaration. Tak ada duty indication. Ya? So that's why I say once you get jualan meningkat dan duit banyak, kita boleh spend duit dalam general model atau machinery atau sistem atau IoT. So kalau kita spend duit dalam benda tu, we will have economy of scale. Kalau siapa yang pernah belajar basic economy, you know what is skala ekonomi ya. So kenapa benda ni penting? Contoh, when I came here, I was wondering, how come this hari-hari, you know kan, hari-hari rokok tu kan,
Cuma dia boleh bersaing dengan Super Ring Oriental. It's very famous because harga dia murah. Kenapa harga dia murah? Sebab Super Ring kena travel dari sana untuk sampai sini. Okay? Kat sini, dia kat sini je. Tak payah travel pergi mana-mana. Okay? And they use automized system. It's a factory, automized factory. So, bila harga rendah, kita boleh kawal kita punya negotiation dengan orang luar. Sebab tu, cost, saya kata tadi, production cost dengan logistic cost kena tahu. That's the success factor. Okay. Next, saya kata tadi, bila ada pengurangan cost, dan pengurangan kita akan jadi cakap dan efficient, dan kita akan ada pengurangan cost. Pengurangan cost itulah kita boleh guna untuk berunding dengan baik. Okay, contoh barang dia ambil daripada, contoh sekarang ni dia ambil daripada India, RM5. Kita boleh bagi RM3. Campur dia punya logistik untung dia, baru RM4.80. So dia, kalau satu unit boleh save 20 sen. Kan? Kalau contoh barang tu barang kecil, dia akan order dalam 1 juta. Impact dia besar. So that's how it goes. Okay, next. Hari ini kita ada banyak KMKS di Sabah yang mempunyai kepada ekspor. Banyak pasaran ke luar negara termasuk Timur Tengah. Macam saya cakap tadi, dia jual makanan ringan je, bukan berat canggih, tapi mereka boleh lakukan. Kenapa? Sebab dia dapat capai skala ekonomi. So that is the most important thing to play around with the costing. Kalau kita buat guna manual ni, banyak cost kita lambat. That's why, like it or not, we have to spend. Government pun ada banyak bantuan, especially segment Burutra semua kan. Ada SME Corp, ada MARA, get to know them. Banyak bantuan dari segi mesin. Even DIY pun ada bantuan mesin. But we have to know which machine we want to do, next what we are going to do, process. So bila kita buat perancangan, kena ada short term, mid term, long term. Jangan, oh saya rasa dengan ada mesin ni saya boleh jimat masa sikit. Bukan. What is the next process? So rancang tu. Contoh kita nak ambil JP. Kita awal-awal kita dah tahu kita nak ambil JP. So bila kita pilih kilang yang bila kita nak ambil JP, tempat tu boleh dijadikan JP certified. Bukan semua kilang atau ruang boleh jadi JP certified. Jangan kita dah spend banyak-banyak lepas tu dah dapat JP tak boleh. Sebab ruang tak certified. All these things you have to know. So that is why I said short term, mid term, long term. Bukan sebab next saya nak buat apa, bukan. Tomorrow saya nak buat apa, next year saya nak buat apa, 10 tahun akan datang, apa saya nak buat. Okay. Okay, yang ni a little bit about negara luar. First, target yang boleh capai melalui darat. Okay. Unfortunately, Sabah tak ada jalan darat bagi luar negara. Okay. Brunei, memang ramai tahu Brunei kan, tapi Brunei for information lupa jalan laluan darat 4 dalam Sarawak. Okay, you cannot blame anyone because geographically memang tak ada sepadan pun. So that's why it's dalam Sarawak. Yang paling dekat Sabah boleh masuk adalah melalui Lawas. Okay, Lawas, that is the nearest lah. Siap sedia untuk Kalimantan because Kerajaan Persekutuan dah bagi allocation. Saya tahu ada few years lagi tak buat lagi, tapi macam mana sekalipun benda itu akan berlaku. Yeah? So once dah ada border, get ready. Okay, most of you here is Sabahan kan? Tahu kan dekat sana dia orang dah ready kan? Nama tempat tu Simanggaris. Now I want to ask you, how many of you know from Simanggaris ke Balikpapan berapa jauh? Ada buat analisis tu? Ada buat study tu? Tak tahu kan? So, ini kenapa saya cakap ni? Saya nak beritahu, this is how not ready you are. The basic thing. Daripada Simanggaris ke Balikpapan, driving will take 23 hours. Ya? Siapa akan drive 23 jam? You will stop over, right? It's more than 1 day journey. So it's not feasible logistically. So apa kita perlu buat? Kita perlu cari bandar-bandar perantaraan. Sebab eventually kita nak target pergi Balikpapan kan. So kita tengok. First kita akan masuk Kalimantan Utara kan, Kaltara. So Kaltara ni mana kita nak target? Okay, kita boleh try
naik ferry pergi Nunukan, boleh dah pergi cabut, cek ke sana, siapa yang distribusi ke sana, penunutan. Kalau barang itu daripada Jakarta sampai sana, atau daripada Kalimantan Barat dimasuk dekat Kalimantan Timur, tengoklah siapa yang bawa melalui truck. Itulah distributor dia. So you have to get quality return. As simple as that. Next, tengok kapal kargo yang dihubung terus dari Sabah untuk Singapura, Hong Kong, kan? Untuk daripada Tawau tu yang saya dengar dia ada satu vessel semalam 2 hari lepas sebenarnya itu. Ini saya boleh share lah. Dari Tawau, mas dia setiap bulan ada 2 semua terserah dia. Dia akan datang Tawau, Muara dulu, Muara Tawau, Davao, lepas pergi sana. Direct lah tu. Sebab dia stop over. And this are the place that dia bertarget. Sebab dia tak buat transshipment. Bila tak ada transshipment, kos kurang sikit. Bila transshipment ni maksudnya bukan yang cakap transshipment dekat sini, ni lain sikit lah. Yang tukar beras sama semua tu bukan transshipment. Itu lain sikit tu. Transshipment maksudnya kontainer tu dia nak tuju kepada tuan-tuan nak pergi Dubai. AK, sepangat dia ambil. Vessel tu mungkin dia tak pergi Dubai, dia mungkin pergi Australia. So dia akan simpan kontainer tu dekat Auckland. Vessel yang akan pergi Dubai akan ambil kontainer tu masuk dalam vessel. That is transshipment. That's why cost dia tinggi. Turun, naik balik, liner lain. So that's why it's more expensive. Turun dekat port tu, tak adalah terus vessel tu datang ambil kan. Dia mungkin akan ada tempoh menunggu, tempoh tunggu. Siapa nak bayar tu? Kos-kos tu lah. Semua tu dia jadi mahal. Kalau dia stop over lah. Macam kadang-kadang kita naik flight, mungkin dia stop over dekat Kuching kan, masuk ke KL. So kurang sikit. Tapi kalau kita perlu turun di Kuching, ambil satu lagi flight pergi KL, harga naik lah. Itu you must understand why. Kenapa? So target negara-negara yang dihubung terus ke sana. Cek dengan logistik company mana-mana yang direct. Tak banyak tapi you check. And then destinasi yang disasarkan oleh kementerian atau agensi Materi dia masuklah event trade fair kami, masuklah event misi kami ya. Tapi Mas Dali ada certain company kat sini saya dah beritahu kalau you buat premium produk jangan ikut dia semua program kan. Contoh, kalau program barang kita ni, sorry saya sebut wine ni macam high class kan, tapi event yang kita pergi macam pasal malam sesuai kan? Target market kita tak ada dekat sana. So kalau kita angkat barang tu sebagai barang premium, cek event tu sesuai. Kalau barang tu barang macam barang biasa je, pun kena cek juga. Jangan pergi tempat dia event dia premium, tak laku dekat sana. So mana dia pergi ikut dia salah, mana macam pergi ikut dia salah. Dia do your analysis sikit. Macam saya cakap tadi, landing cost dekat sana logik atau tidak, do calculation target your market, then you focus on that. That's it. Jangan pergi tempat lain. Okay, and then the other thing is Malaysia kita dah tanda tangani FTA, Free Trade Agreement. Itu ramai yang mungkin tak faham apa itu Free Trade Agreement. Simple ya. Kita bila kita sign bilateral agreement dengan diorang ni, kita akan dapat kelonggaran dari segi import duty. Mungkin dia jadi kosong, mungkin dia jadi daripada 50 dia jadi 10. Tapi bukan semua ya. Ada certain barang kita akan lindungi, ada certain barang negara itu akan lindungi. Sebab itu kita kena tengok listing. Ya. Apa yang kita perlu tahu adalah HH code. HH code itu penting. Kalau tak tahu, jangan main Google. Boleh pergi rujuk dekat custom. That is unit penjenisan. Boleh refer dekat orang lah. Saya pernah tengok di Sabah ada satu company ni dia ada surat dari custom yang dia confirm what is their HS code untuk produk mereka. Yang once sudah ada letter tu, dan kita boleh buat banyak analisa berdasarkan HS code. And also check Sabah atau Malaysia ni hantar barang ni ke mana, kita import ni barang dari mana. Because HS code tu sama untuk setiap barang ya? Untuk segmen kita lah.
Dan kita boleh juga cari contoh kompetitor kita yang paling dekat, mungkin Indonesia, Thailand. Yang tu mungkin kita boleh check. Kita check Thailand hantar ke siapa? Macam ni, segmen kita. So that's how we do analysis. Right? So FTA ni kalau penting bila dia dapat duty punya privilege. Contoh India dengan China kita ada FTA. Okay. Barang China murah kan? Tapi India dengan Malaysia kita ada 2 FTA. So maybe barang China masuk sana harga maybe kurang 30% daripada harga kita. Tapi dengan adanya FTA ni mungkin barang tu duty 30%. Kita masuk walaupun harga lagi mahal 30% daripada duty reduction akan membantu kita fight dengan negara-negara macam tu. Yeah. That's why FTA ini important. Yeah. So yang ni adalah maybe MITI. Yeah. So MITI ada cawangan di Sabah, sama juga dekat market di bangunan kuasa tu, universiti. Bila ada masa trial lawan MITI, get more details macam mana kita nak masuk ke kategori. But make sure kalau saya cadangkan make sure anda adalah pengeluaran. Kalau kita pemilik produk tu senang. Kalau kita trader ada juga proses-proses dia complicated, but boleh juga. Tapi kalau seboleh-bolehnya make sure kita ada pemilik produk. Sebab dalam tu nanti sistem tu nanti dia akan tanya sumber kita dari mana, company apa, contoh kita import dari China, company apa, berapa. Lepas tu semua proses kita akan masukkan urusan apa semua. Nanti last tu dia akan ada satu calculation rules of origin. Yeah. So certain FTA dia perlu ada 35%, certain FTA perlu 40%. Andai kata kita punya rules of origin, sebab banyak barang kita semua kita dekat sini pack from Tarapama. Sebab rules of origin tu penting. Negara tu sign dengan kita supaya dia terima produk kita, bukan yang produk orang lain datang sini cap produk sini. Okay. Ya, sebab tu ada benda tu. Serius, tapi kalau dah belajar tu akan jadi biasa. Ya. Sebab tu kalau ada staff, kalau boleh dedicate staff fokus on. Ini untuk negara-negara yang kita dah sign FTA. Even negara sejauh Chile pun kita dah sign FTA. Ya. UK sekarang kita dah ada TPP kan? TPP itu kita boleh sign, kita boleh fokus on UK. Banyak negara kita boleh fokus. Ya. India, Pakistan, Korea, Australia, New Zealand, Turkey, Chile, banyak negara kita dah sign. Fokus on that. Right, next. Okay. Yang saya cakap tadi, my export, I've already explained. Try to get access to this. Dan kita letak sama itu contoh ni kan. Yang saya cakap tadi tu trade lift, yang ni bamboo furniture. Okay, yang mana? US. Dekat tu dalam tu sedikit. Yang ni contoh track fund issues and impact on Nigeria aviation sector. Siapa yang dalam aerospace tu mungkin dia akan ada interest lah. Okay, next. Okay, ini sebab tu saya kata, nak kata kita pandai buat analisa ke apa, tak pandai kata ini, ya, tak susah lah. So go to this website, belong to orang Jabatan Perdagangan Malaysia, and it's public domain, tak payah register pun, tak payah sign up pun, it's open. So masuk dalam ni, and then try and error. Okay, it's a system. We won't crash the system. Okay, it's an open system. Salah tak apa, patah balik. Dia ada banyak pekerja kewangan tu. Kalau tak pandai, kalau masih tak tahu juga, bila-bila ada lapang boleh buat saya ada. Ya, dalam ni kita boleh check apa yang Sabah export, apa yang Sabah import, di negara apa, di negara mana barang dia, tahun dia boleh check, order boleh check, import boleh check, export boleh check, Sarawak boleh check, Peninsular Malaysia boleh check, Malaysia as a whole pun boleh check. Ya. This is how you study the market. Yang ni untuk domestik. Kita nak analisis dari segi Malaysia, ya, Malaysian perspective. Tapi kalau kita nak bertanding dengan luar negara, kita kena tengok juga segmen luar negara. Okay. Pada segmen luar negara, this is the trade. Okay, this is another system. And this one bukan Jabatan Perangkannya, yang ni luar negara. Okay, it is belongs to ITC. It's known as trade map. Dalam ni kita boleh buat analisa seluruh dunia.
Ya. Thailand pergi ekspor ke mana, Thailand import dari mana, US import dari mana, US import apa, semua kita boleh cek seluruh dunia. Ya. Yang ni kita perlu sign up. Free saja sebab kita negara membangun. Negara maju kalau kita masuk sana guna account kita tak boleh diguna IP. Kalau negara maju kena bayar. Since kita masih negara membangun, so it's still free. Okay. Dalam ni, just show you this because this is actually match. Ini adalah dia akan tunjukkan negara mana yang mengimport utama berdasarkan peratusan. So we can narrow down from that. Ini yang malas baca statistik, bolehlah tengok. So daripada sana kita narrow down. And then this one, for some people, even saya pun confused juga. Ini juga bila tengok first time tu. But don't worry, kalau kita baca legend dia, axis dia kita baca, kita akan faham. Okay, size dia ni adalah size world import. Okay, kalau bulatan sebesar ni, dia menunjukkan 3% world import. Okay, kalau bulatan tu sama dengan bulatan ni, maksudnya Hong Kong mewakili 3% untuk segmen tu untuk import dari sini. Ya, ini segmen apa? Saya ambil contoh Icat. Okay, Icat soya sauce. So, what I want to show here, share of partner countries in Malaysia's export. Ini nombor 1 ya. Okay, kita paling besar siapa? Kita yang ekspor, Singapore. Okay, kadar pertumbuhan dia sama yang middle 10% sudah tu annual. Tapi yang paling tinggi grow Italy. So mana kita punya share? Kecil saja. Kenapa kita tak ekspor sana? So you need more information. Go to Italy. Ini adalah trade data daripada same juga. Choose Italy. Tengok segmen tu, tengok dia import daripada siapa. Kalau dia import daripada Indonesia atau Thailand, mungkin kita boleh fight sikit lah. Tapi kalau dia import daripada Germany, tutup buku dijalankan. Apa yang tengok? Because almost impossible kita nak fight sebab dia sebelah. So that's why what I'm trying to say is that we need to know apa yang kita tengah deal with. Kalau kita jadi pandai, bila kita target betul-betul, bila kita buat analisis, then it will be in a better position. Hari ini saya ambil contoh Amazon Singapore. Ini saya ambil contoh untuk Civic. Kalau kita Google Civic, dia akan keluar benda ni. Ini adalah contoh saja. So, kenapa saya ambil benda ni? Kita boleh buat banyak analisis daripada e-commerce platform. Okay, kita boleh study packaging, kita boleh study produk-produk. Yang ni is not really tapi sebab Civic ni sabar, itu belum tanya Civic. Tapi contoh kalau kita ambil rokok apa, mungkin dia punya favorite sampai 300-400 kan, dia punya review. So dalam kes ni semua satu, except for this 5. Kenapa dia dapat banyak pilihan? Adakah disebabkan packaging? Adakah yang disebabkan oleh branding? Adakah yang disebabkan oleh pricing? So these are the things we need to identify supaya bila kita masuk market tu untuk segmen yang sama dengan kita boleh bertanding. Ya. So you don't have to go there to study. Dari sini pun kita boleh belajar. Pergi sana kita buat that next step. Not going there pergi check ke supermarket safety. Barang kompetitor dekat supermarket ada. Tak payah. Betul dia dah order online dah. Sini pun kita dah boleh check. So bila kita buat calculation of landing cost barang kita, benda-benda ni boleh check dekat sini lah. Because this is a retail price. So ini adalah few contoh yang saya boleh tunjuk. Dan kalau kita nak tengok packaging, dia punya certification ke apa, kadang-kadang kita masuk dalam, kita boleh tekan feature-feature lain. Boleh tengok dekat belakang. And normally kalau Amazon dia punya shots tadi high definition, boleh nampak belakang dia punya apa, even pengimport pun dia tulis. Okay, that's all. So banyak saya dah cut sebab banyak lagi kita habis. Memang separuh hari. Yeah. Any questions?
Saya cakap tadi saya sangat galakkan soalan because that's how we interact. Kalau orang tanya mungkin next one tanya. Because when I came back from Dubai, banyak saya belajar ke sana. Rasanya kita kena stop orang daripada tanya question. They will keep on asking. Tapi dia kita di sini opposite. Yeah? So just ask. Tak ada masalah. Ada ke? Sir, Yeah. is there any upline platform right can export to our product? I mean the upstream, Upstream. something like Lazada, Taobao. Upstream, actually, there's a lot of platform because we normally deal with consumer goods, and that's why we deal with Alibaba. But there is certain platforms that is also open for upstream. You know, that day we deal with a platform from China, but it's actually not sure whether it's an international platform. They were looking for how to make cake, and inside there all commodities. I can share the platform later. You just have a look. And there's also platforms to trade machineries. Machineries. So that's why when you are into some industry, carilah platform. Because I have people who sell their machines online. They refurbish the machines and then they export. Not all done online. Nanti pun company daripada kita. So banyak actually benda yang kita tak tahu. But it's just that we choose to be ignorant. We have to study more, especially through online. Google ni, kalau kita social media, TikTok apa semua tahu kan, tapi benda yang basic, benda kita cari makan kita tak buat pun. So focus on that lah. At the same time that we spend for the social media, you can spend for the business, for the internet. Is that one? Okay. Right. Betul lah, macam produk F&B kalau kita mau hantar ke luar negara, perlukah packaging yang kita bukan Barang apa tu? barang bakery? Bakery. Ya. Bakery. Okey, kalau contoh kan macam bakery, ada satu company di KK. Dia cakap dia buat roti. Dia boleh tahan 10 hari dah. Ojek boleh ekspor. Tak boleh kan? Tapi pernah tak kita tengok roti-roti macam high five tu? Dia boleh tahan setahun. Kenapa? Itu hanya Ya. So apa maksud di sebalik? Maksudnya kita kena invest di dalam cycle. Sebab roti ni boleh tahan maksimum berapa minggu. Lepas tu pula kan? So ekspor kita tunggu kapal pun dah berapa minggu kan? Lepas tu perairan lagi dengan kelembapan lagi hujan apa semua. Kalau pakai ni macam ni habis macam. kami pun ada dapat kajian dari roti dari market asal dari China. Dia punya roti boleh tahan 3 bulan ke atas. Kek pun sama juga. Tapi mungkin dia masukkan banyak bahan mikro sama. Benda kena tengok. Benda-benda tu kadang-kadang kita nak bahayakan diri ke. Kalau kita su ke sana, kalau ada orang mati ke sana, kita akan cari. Kena buat anulah tes dulu. Ya. So kalau tes ini, kalau yang bukan tes ni, ni bukanlah saya cadangkan apa kan. Sebab kalau di luar negara, dia kena tengok MNC kan, yang multinational food lab. Di KK ni, yang multinational food lab yang saya tahu saya SGS di lokal ni. Kita ada pemerintah factory. So kita ada satu deal dengan Jepun kan. Apa yang dia maksud? Testing ni betul-betul SGS. Okay. So I know there's a company called M Science atau semua testing kan, yang local. But semua dia recognize dan overseas. Okay. Mungkin dari segi komoditi palm semua mungkin boleh juga. Tapi when it comes to food, sorry kan. So there's in KL ada banyak lagi choice. Ada Intertech, like Jet ni dari Singapore dia tahu lah PUB, SUD, there are more choice in Singapore. Some facilities started dekat KK, you can hantar di KL.
Some facility tak ada dekat KL dia kena tak bisa. But I work closely with SGS and the GM came during SIE itu. Dan bos dia ketika KK itu dia bawa saya, suruh saya convincekan bos dia to expand the facility sama. So I spoke to her and I said, you should talk to your management to expand the facility because sama economy is growing, banyak spending ini from the idea, from packaging, bantuan-bantuan country semua. So kita pun banyak bantu untuk export segment, and we can expect more company will come for testing. So itu yang diorang bilang. So that one I done my part. So get to know all this company SGS. Saya tak recommend dia apa-apa. I'm just saying that's the only charge. Kalau nak pakai yang lain itu pulang. So packaging itu buat penting, sangat penting. Even kalau kita pergi beli barang tu, kita tengok ada 10 jenis, kita tengok. Kita tak tahu rasa dia kan, first kita tengok packaging. So that is very important. Face. Base makanan macam sambal, macam tom yum. Actually this segment kan di target negara-negara yang ada Asian population, so Asia, UK. So itu kita target. Kalau kita target kita tengok pasti mana kita cakap, kita boleh check negara-negara itu apa produk-produk Asia yang ada pada kita akan bersaing. Kalau kita pergi Indonesia ke apa ke, pergi Australia ke apa, ambil orang ahli ke apa, ini tengok sebelum kita pergi tu kita tengok semua bagi selling Asian product. So Google ya, so kita akan ikut ni dan seperti lepas tu tengok siapa yang import produk dan kalau boleh spend hampir jumpa lah macam kita sana. Kalau semua cuti kan jumpa sekejap ke apa. Bila kami di luar negara, kita tadi dah dapat kan dalam 1,5 tahun tu banyak benda kita tahu lah. So bila kita tinggal di luar negara, banyak benda kita tahu. Dan mungkin kita tak setuju, kata tak apa, at least kita dengar. Because we technically live there, we are not going there for one. Bila kita tinggal di sana benar-benar. So that's about packaging. Dia ada bantuan packaging. So make sure bila ambil yang ekspor punya lewat packaging. Jangan terus create proper packaging. Terima kasih sebab jemput kami. Banyak info tambahan yang saya dapat. Cuma Previous one kan? ya, Kalau masuk itu saya baru sampai. ya, sedap. Apa? Jadi begini, bagi pandangan saya bagi saya untuk IKS Metri ini dia dulu saya rasa dia fokus kepada syarikat-syarikat besar. Dia keluar negara kan. Jadi apa yang saya nampak sekarang dia memberi peluang kepada IKS untuk berjiwa besarlah untuk membawa produk kami ke luar. Cuma bagi pandangan Tuan Rafi sendiri, keberangkalian dan jangka masa serta proses untuk kami mencapai tahap itu adalah produk IKS yang Mr. Rafi rasa peluang kami yang baru mau bermula. Contohnya kami masih baru mau proses untuk ambil halal, kilang pun masih dalam proses ini. Lepas tu, tapi tidak yang mustahil. Cuma saya melihat pasaran kita keluar negara itu lebih ke yang Puan Rafi kata yang ramai Asia, yang kita rasa Asia. Sebab kalau kita keluar negara kita rasa negara permintaan
yang dalam sekolah dia banyak yang saya pertama. Betul, kalau cita rasa dan cita rasa ASEAN macam kita pace ni, pace Malaysia ni, dari mana kita Malaysia pace kan, kita boleh ekspor ASEAN, orang putih. Tapi kalau kita tengok lebih Malaysia, orang boleh datang, oh sedap, virus, yang akan beli barang kita orang ASEAN. So, ASEAN produk Asia. Barang kita, contoh kita buat spaghetti. Malaysia kita buat spaghetti. Let's focus on Malaysia. Dan kita focus on anyone else. Cuma di Sabah ni, saya datang ni, ada company-company kecil. Dia dapat order, kadang-kadang dia ikut dia apa. Dia dapat order, tapi dia cancel. Bukan satu ni, saya dah 2-3 kali dengar. Dia kata kenapa kan? Dia kata tak cukup diversity. Kalau dekat semenanjung, tak ada orang akan tolak. Kenapa? Segmen yang dia support tu ada je persaing dia dekat situ. So, saya cakap, ya, tahu tak apa masalah dia tadi? Semua dah jadi pesaing. Tak ada collaboration. Because semua kecil, semua dah bersaing. You pun tak makan, dia pun tak makan. Apa masalah dia? Ekspor dah besar satu konten kan? Gabung lah. Dia tak nak tahu siapa kita punya client. So, dari kita jadi musuh, kita jadi dakan. Kan bagus. And the other thing is, you see the wajah harapan energi kan? Apa harapan saya dekat Sabah ni? I know the people always say the tolerance level is higher than the other. Okay, but when it comes to business, sama kan? Masing-masing dengan segmen masing-masing kan? So, kalau kita boleh bergabung, maksudnya tak adalah bergabung, saya nak guna dia lah. Dia kata, saya guna dia lah. Kan? Bukan macam tu. Gabung yang betul-betul gabung. Kalau kita betul-betul gabung, then I think we will have a better country. The problem with us is we are very separated. Padahal kita masing-masing ada kekuatan masing-masing. Contoh, they can always easily tap China's market. Outside can easily tap halal segment, YC market. So, kan bagus kalau kita bersama. That is lacking. Sini pun sama juga. I mean, you can disagree with me. Tak ada orang pernah cakap tak betul. Tak ada orang pernah lawan dia. Sebab memang itu fakta. So, if you ask me, we should work together. Dan saya itu ada orang tanya saya, Rawi selalu pergi event macam sama saya bukan orang Cina. Okay, why are we so this mindset kita macam tu kan? Kenapa? Kita bukan ini. The thing is, kita orang Jepun, kita pergi. So, kan, did you invited me? You have done a couple of programs kan? You have invited me. You know me. They invited me. Saya adalah orang yang akan cuba sedaya upaya untuk honor dan mediation. Macam Puan Nancy baru cakap 2 minggu lepas kan, saya tak ada plan stop over dekat sini. Saya tawau langkah tu balik. So since I'm leaving, I'm not sure whether I'll come back. So I just come. Itu cara saya. So kalau ada invitation saya try buat. Kalau yang boleh kita buat. So those are the things lah. Contoh macam hari itu ada satu company daripada Singapore. I was talking to Mr. Chen. Dia datang, dia nak invest dalam sektor training sektor. Sudah ada dah apa yang training kat sini kan. Tapi dia orang kata dia ada advance kan. Okay, fine. So saya cakap dengan dia, kita ni kan, a lot of people come here, they're just milking the cow. They don't feed the cow. Maksud dia, jangan datang guna. Datang aja, lepas tu you ambil duit, balik. So that is not right. So you have to contribute. Okay. Maksudnya, that was what I was doing. Saya dah connect 2 badan yang memang sesuai untuk dia, untuk dia buat post training segment. Post training ni untuk apa? Contoh, saya cakap dengan dia, negara Singapura ni negara maju. Diorang training center di sana juga kan. So diorang ada banyak employers yang bekerja sama di sana. So banyak proses yang diorang dah outsource dah di luar negara. Dia kata banyak talent kat sini.
yang tak ada job, they have to travel overseas or go to Semenanjung untuk kerja. Tapi kalau peluang tu boleh disalurkan melalui training center ke sini, why not? That's why saya connected dua badan yang berkenaan benda tu. So aku bila dia start the training center, dia habis training tu, dia ada segmen. Maksudnya abang tak payah pergi keluar, dulu dia kerja sini, buat dia punya segmen yang dia perlu buat siapkan dalam online dan tetap apa bayar. Contoh digital marketing, okay. Design, model. Kita contoh, kebetulan beberapa bulan yang lepas, kebetulan betul, saya try berjual desain Sabah ke Milan. Kebetulan ke Milan. So what we found is this company is actually a fabric printer untuk jenama-jenama yang terkenal macam H&M, Hugo Boss. Jenama-jenama terkenal ni, diorang spend duit untuk branding saja. Diorang tak keluarkan produk. Diorang suruh orang lain buat. Pakar yang buat pakaian. So pakar yang buat pakaian ni tak ada masa dia pergi lukis-lukis dah. Semua print dah sekarang. So bila dia print, dia nak design kan. Dia punya kepakaran adalah printing. Dia tak ada masa nak buat design. Outsource lagi. That's how the world is moving. So dia outsource ni design. Apa masalah logistik? Tak ada masalah. You send by digital, you get money digital juga. So we try lah, tapi masalahnya design tak cukup bila dihantar ke sana. Kita dapat kumpulkan dalam 20-30, padahal dia 600. Lepas tu ada pula yang risau nanti design kita ditiru lah apalah. Nak tiru dia Google je dah boleh tiru lah. Apa pandangan tuannya isu yang itu? Sebab kebanyakannya tekanan di peringkat usahawan, terutama yang dia jadi pengeluar produk dia sendiri. Macam saya koperasi, saya mengumpulkan beberapa orang kan. Cuma saya peringkat itu yang saya rasa selalu saya rasa kecewa apabila usahawan menganggap oh ini saya punya rahsia, ini saya punya resepi. Tapi dalam masa yang sama saya bilang kalau setakat resepi tapi tidak boleh dipasarkan, ini sama juga macam menjadi satu benda yang sia-sia. Sedangkan saya bilang ilmu tu diberikan oleh orang, dibawa daripada kalau kamu bilang itu kan. Cuma pandangan Tuan Rabi sendiri macam juga yang berlaku kalau kita permintaan terlalu banyak, tapi tiada kerjasama, tiada macam tadi lah, tiada macam koperasi. Pandangan Tuan Rabi sendiri macam saya tetap bertahan. Sebab saya rasa, saya bilang kalau satu orang tidak berminat, ada ramai lagi yang untuk berminat kan. Jadi pandangan Tuan Rabi sendiri apa yang perlu? Okey, faham. Sebenarnya, akan dalam case design tu, saya tahu persoalan akan datang pasal teknik saya semua kan, saya pernah kontak. Sebab tu saya masukkan, puan kenal Roger Chin. Roger Chin adalah Presiden Sabah Law Society. So, I'm close to him, he did some things lah. Because there are a lot of people here want to have Sabah in the development. So he came and then he provided advice to Amang Kujuman. So he advised on apakah implikasi kalau kita gunakan design pada keturunan etnik. Macam mana kita nak dapatkan siapa kita perlu approach. Contoh kalau design tu belong to certain etnik, so kita perlu ke kampung dia dan ada mutual design itu memang dari sana, benda-benda macam tu. So kalau kita risau pasal pemerintah, tapi kalau benda tu benda biasa, I think tak payahlah protect banyak. Tapi kalau risau protection tu apa, buatlah agreement, get it binded atau susah. I have a doctor, she travel around the world, lebih dari 2 episode. Dia masuk dalam TV semua tu, pakar. So pakai cancer. Dia ada produk dia. So she came on own produk, tapi dia tak ada kilang. Formula memang gitu. So apa dia akan buat? Dia akan cari kilang yang boleh buat produk dia. And then dia akan buat secara besar-besaran. Dia akan simpan stok. Setiap kali dia buat formulation untuk manufacturing, dia akan pergi buat adunan
So that's another way separation. Supaya formula tu protected lah. So dia maksudnya dia buat banyak lepas tu dia masuk. Another way is very legally blinded. Kalau dia nak jual melalui koperasi dia perlu takut. Buatlah dia perlu koperasi. Tapi ada cost lah. So sama juga design tu ada cost. Maksud mahal. Ya lah. Because you think design tu sangat hebat kan. Padahal orang Google boleh tiru je. Check kat, Italian is a fashion designer for the world. Nak tiru tutup mata boleh tiru. It's not that. They want to get authentic. Kenapa dia kerja sama dengan Bali? Sebab dia nak dapat daripada sana. Dia akan buat penceritaan dia. Takkan dia nak buat logo Bali dekat sana kan? Cuma mungkin dia akan exploit lah. Padahal dia jual 10,000, dia jual beli daripada kita mungkin 500. Tapi daripada kita simpan dalam album, baik kita jual. That's my view lah. Tapi kalau yang rasa dipakai, donate. Sudah. Yang kita dapat peluang kita ekspor. Itu je. Kalau yang rasa macam you ni patut nak nilai 10,000 kena jual, silakan. Ada orang ada. Mana you market? Tak jumpa kan? Duduk sini juga, masuk dalam sistem, masuk dalam folder, simpan. Buat apa? At least satu design tu kita boleh jual dalam 300-400 ribu. Dan bila kita pergi luar negara ke, bila kita pergi event ke, itu boleh cakap, saya pernah jual design saya dekat Milan. Tak payah itu ada. Tapi boleh tunjuk ni, saya punya communication. So those are the things lah. Benda tu akan angkat. Milan tu fashion city of the world. Kalau you berjaya jual dekat Milan, you are someone. Mungkin saya boleh tambah sedikit ya, Cikgu. Kalau untuk usahawan kita lah, kami yang idea seperti Sabah lah terutama dia kan, itulah dia punya masalah utama tau sebenarnya. Sebab sebenarnya dia ada produk yang bagus, tapi dia takut untuk berkongsi dengan orang dan takut untuk memberikan orang kepercayaan untuk develop dia punya produk. Macam kadang-kadang saya biasa share dengan usahawan pada produk yang bagus, walaupun fokus kepada production dan kau bagi kepercayaan kepada orang untuk bantu pada dari sudut marketing dan develop kau punya produk dari sudut ikut kepada macam yang perkilangan punya cara. Tapi kadang-kadang dia takut. Di situ dia punya masalah sebenarnya yang besar. Jadi macam Haja sendiri kan, Haja ada satu kooperasi yang bagus, usahawan pun memberikan kerjasama. Jadi apa salahnya mungkin membuat kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu untuk fokus kepada mengagikanlah macam yang kerja. Mungkin Haja perlukan mungkin proses yang lebih besar, serahkan kepada kita yang ada proses produk itu macam contoh yang disebutkan, tapi dengan menggunakan resepi yang sama sebab kamu mau menjaga resepi dan biasanya betul kata Tuan Rabi, kena ada satu agreement lah, dia tidak akan bagi pun itu resepi kepada orang. Kena bagi kepercayaan kepada pihak ketiga lah. Kadang-kadang itu yang berlaku kepada usahawan ITS di Sabah, dia semua dia mau buat sendiri, dia rasa dia mampu, tapi sebenarnya tidak. Itu macam saya cakap tadi lah, bila nak gabung pun susah. Ya, So saya kata bersaing jadikan rakan pasar. So masa hari itu ada MBWS, Majlis Penasihat Wanita Sabah. So they came in a group. So sama juga, one lady came to me dan dia kata, terima kasih sebab saya pernah terfikir sama tadi. Walaupun simple, tak terfikir the way that I say. Jadikan pesaing sebagai rakan saya. Dia pun makan, dia pun makan. Benda dua-dua berlapan. Mungkin satu lagi saya boleh tambahkan, ini saya punya takutnya adalah sebab macam kami sendiri, kami punya Hopaska itu, dia punya sesambungan itu melebihi setengah tan lah, hampir ke 1 tan setiap bulan. Jadi itu kan sayang dia masih develop, boleh di-develop kepada produk. Jadi kami bekerjasama dengan UFS untuk develop satu baja untuk kami, tapi takkan kami jual baja. So saya terfikir mencari satu company macam kebetulan kenal dengan Baja Harapan, mungkin saya boleh untuk next time hantar kepada orang buat baja kami, tapi at the same time saya akan ambil baja itu semula, tapi saya punya intention adalah tidak jual kepada mass market. Saya akan bantu community untuk develop orang punya tanaman. Itu saya punya business plan kalau kami punya baja. So macam mana di situ saya coba menampakkan macam mana kita coba buat kolaborasi dan memberikan orang peluang dan kepercayaan. Takkan kami mau beli mesin. Satu lagi investment yang besar kan. Lagipun kami bukan dalam bidang itu, kami dalam bidang F&B.
in Malaysia in terms of Sabah region, right? So in terms of skill, in terms of technology, we're still far behind. For so many. So we know that Madrid is actually specialized for the systems that provided for road in Indonesia for export. But we somehow cannot avoid importation of skill and knowledge. But do we actually able to get a channel through Madrid in order to do, not to say importation, is to be able to bring up the skill and the technology in all sort of industry in Sabah or Indonesia. Okay, because we focus on export sector. So for capacity building, there are so many agencies. In fact, the one I told you, the Paris Academy, their skill training center. You can Google that. They do a lot of things. So that is actually an effort done by the state government. It was them who approached them. Okay? So they invited them, they came here, they do their study, and they found that there's a market here. So if you think that you want to bring, you were in Singapore before. If you think there's a company that is suitable for someone, you can always invite them. The best person for you to contact here is, when it comes to investment, it's investor. If you need a contact, there's the information. Because when it comes to capacity building, it involves state government's role. And also there are other agencies which is focusing on skill development. You have Sabah Skill Center, SDS, Sabah Skill Training Center, SSTC, KKIP, and there's also academy for animation also in Sabah. There's a lot of training center actually. For aerospace also, for training center, a lot. It's just that you keep on bringing the training center. What are we going to achieve eventually? So the roadmap has to be very clear. Just to bring someone advanced from us, it won't change the situation. The roadmap is important. What is next? Just like how I say the China Singaporean company, till the you come and take a look what you're giving back. Just one more question outside. So I've been with the background of Singapore. A lot of companies get set up here, the headquarters in Singapore, due to the position that they're able. So for example, we are R&D company. We are having our own product. Is it advisable that we are setting up a company with a separate tax Okay, I get it. You are talking about setting up a company in necessity or you just export here, that's it. Do you need the company to be set up for your expenses? Yes. Correct. Okay. In Kamarajo, there is a company, Indian company from Kamarajo. Okay. Those Indian originally from India, we have a special access if you apply, if you can prove. So it's called Overseas Citizen of India, previously known as People of Indian Origin. When you get that, you get lifelong visa. You just enter, you just leave that. So that's the facility that they're giving those originally from India, the roots came from India. So what this guy did, he go and set up a company in India, and it's a Malaysia basically. So he is exporting from India, he is the one who's importing from Malaysia. So I say, why are you doing it? Because he wants to cut the cost. And by setting up his own company in India, he can expand his sourcing on his own. He don't have to depend on his importer. Because if you want to grow properly, you have to grow from your company. Your partner won't grow for you because you got so many other partners.
If you want to focus your own products, own sector, you have to go for it. Right. So if you have a big plan, you should think about it. But if your plan is like just want to test the market, better don't because you might ended up burning up so much of money wasted. So if you have a clear roadmap, I think you should give it a try. Because you've been living there, I'm pretty sure you know the cost of doing business 3.5 times higher by currency, and also because why they want to source, they're able to source because to find a designer that it costs them like what, 8,000 Singapore dollars. And we will be able to achieve what we're just in exporting the experts and services to them. Possible. They are already exploring it. They are already exploring. They just need to know who to connect with. So I connected two parties. Okay. So I think go ahead. So yang lain kalau ada soalan-soalan, just a short one. Kalau tak, itu boleh mana? Mungkin sambil makan boleh. Itu boleh. Ya, okay.